बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 अप्रैल 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फ़लस्तीनी मुतासरीन के लिए सऊदी अरब का 45वां त्यारा अल अरीश पहुँच गया। सऊदी अरब की जानब से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी सामान लेकर 45वां त्यारा मिस्र पहुँच गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सलमान मरकज़ की जानब से भेजा जाने वाला त्यारा मिस्र के अल अरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचा, जहाँ से सामान ट्रकों के ज़रिए गज़ा पट्टी में मुतासरीन के लिए भेजा जाएगा। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ की जानब से फ़लस्तीन की मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए अब तक 44 त्यारे रवाना किए जा चुके हैं, जबकि इमदाद की तरसीद का सिलसिला बहरी ज़रिए से भी जारी है। भेजे जाने वाले इमदादी सामान में खाने पीने की चीज़ों के अलावा रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें शामिल हैं, जबकि मेडिकल और तिब्बी लवाज़मात की बड़ी खेप भी पहले भेजी जा चुकी है। याद रहे कि सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ की जानब से गज़ा बहरान के आगाज़ से ही इमदादी मुहिम जारी है। मुतासरीन की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। ईद की छुट्टियों में खुफिया ट्रैफिक पुलिस की टीमें एक्टिव। ट्रैफिक खिलाफवर्जियों की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के तमाम इलाकों में खुफिया ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने ईद के तीनों दिन जो है वो गश्त में इजाफा कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक अल-जौफ रीजन में खुफिया ट्रैफिक पुलिस की टीमें मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद रहीं ताकि खिलाफवर्जी करने वाले ड्राइवरों का फौरी चालान किया जा सके। खुफिया ट्रैफिक पुलिस की टीमें जो खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड करती हैं उनमें गाड़ी के नंबर प्लेट का ना होना, ओवर स्पीड इंडिकेटर दिए बगैर अचानक ट्रैक तब्दील करना और सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला ना रखना शामिल है। वाज़ेह रहे, इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानब से खसूसी तौर पर खुफिया टीमें तैयार की गई जिनका गाड़ी पर कोई लाइट या अलामत नहीं होती। खुफिया ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां इंतहाई हसास मॉनिटरिंग सिस्टम से आरास्ता होती हैं, जो खिलाफवर्जी करने वाले की गाड़ी के नंबर प्लेट और खिलाफवर्जी की नौयत को फौरी रिकॉर्ड करके उसकी इतला कंट्रोल रूम को भेज देती हैं, जहां से चालान गाड़ी के मालिक को मोबाइल फ़ोन पर भेज दिया जाता है। ट्रैफिक ज़राए का कहना है कि ईद की छुट्टियों में खुफिया टीमों की पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया जाता है ताकि खिलाफवर्जी करने वालों का फौरी चालान किया जा सके। ईद उल फितर की तकरीबात का सिलसिला जारी है। जज़ान में ड्रोन शो। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में ईद की छुट्टियों के मौके पर तफरीही प्रोग्रामों का सिलसिला अभी भी जारी है। जज़ान में म्यूनसिपलिटी और गवर्नरेट के ताउन से खूबसूरत ड्रोन शो जो है वो पेश किए गए। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक जज़ान रीजन में भी ईद उल फितर के मौके पर तीनों दिन तफरीही प्रोग्राम जो मुनक्कद किए गए। शहरी इंतज़ामिया की जानब से ड्रोन शो का खसूसी एहतमाम किया गया। ईद उल फितर के प्रोग्रामों में जहाँ मुख्तलिफ किस्म की तफरीही जो है सरगर्मियाँ थीं, वहाँ रात के वक्त खूबसूरत ड्रोन शो देखने के लिए अहलियान जज़ान मुकर्रम मुकाम पहुँच के ड्रोन के ज़रिए रंग बिरंगी रोशनी से शहरियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई, जबकि उन्हीं ड्रोन से मुख्तलिफ खूबसूरत आर्ट के नमूने भी बनाए गए जिन्हें हाज़रीन ने बेहद सराहा। मक्का रीजन में खातून को छेड़ने पर गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया गया। मक्का रीजन में खातून को छेड़ने पर एक मसरी को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून की शिकायत पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रीजनल पुलिस की जानब से जारी बयान में कहा गया, कंट्रोल रूम को इत्तला मिली थी जिसमें एक खातून की जानब से शिकायत दर्ज करवाई गई। खातून ने शिकायत की और पुलिस ने मिस्री शहरी को हिरासत में ले लिया। मुल्ज़म के खिलाफ जारी तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मुकदमा का चालान तैयार करने के लिए प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा, जहाँ पर मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट में भेजा जाएगा। बल्दिया की कार्रवाइयाँ 9 टन से ज़ायद गैर मियारी मछली और फ्रूट ज़ब्त कर लिया गया। मक्का रीजन की बल्दिया ने गुज़श्ता माह के दौरान मछली और सब्ज़ी मंडी के 200 से ज़ायद दौरे किए, जिनमें 9 टन से ज़्यादा गैर मियारी और जो अशिया हैं वो ज़ब्त की गई हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक बल्दिया के रीजनल डायरेक्टर इंजीनियर माजिद अल खलीफ का कहना है कि तफ्तीशी टीमों ने रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया खुर्दनोश फ़रोख्त करने वाली दुकानों के दौरे किए ताकि गैर मियारी सामान फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बल्दिया की मुख्तलिफ टीमों ने सब्ज़ी मंडी, मछली मार्केट और मज़बा खानों में तफ्तीशी कार्रवाइयों के दौरान 264 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की, जिनमें से 173 को वार्निंग जबकि 73 दुकानदारों पर जुर्माने किए गए। दूसरी जानब तफ्तीशी टीम के ज़िम्मेदार जमान अल ज़हरानी ने बताया कि फ़िश मार्केट में 2500 किलोग्राम गैर मियारी मछलियाँ ज़ब्त की गईं जो इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं थीं। फ्रूट मार्केट में तफ्तीशी टीम ने 6500 किलोग्राम से ज़ायद गैर मियारी सब्ज़ियाँ और फल ज़ब्त करके उन्हें तलब कर दिया। ज़ब्त की जाने वाली सब्ज़ियाँ और फल ख़राब हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें तलब किया गया है।
محکمہ ٹریفک نے معذور افراد کے لیے مخصوص جگہوں پر کھڑی جو خلاف ورزی کرنے والی 1323 گاڑیوں کو ضبط کر لیا۔ سعودی ٹریفک کی جانب سے مختلف علاقوں میں ڈسیبل پرسن کے لیے جو مخصوص جگہ ہے وہاں پر گاڑی جو کھڑی کرنے کے جو مہم ہے اس کے خلاف 1323 گاڑیوں کے جو ہیں ان کو خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے سب سے تعاون کرنے اور ٹریفک نظام میں موجود قواعد پر عمل کرنے پر زور دیا ہے۔ ریاض ہیلتھ اتھارٹی نے سونے سے پہلے موبائل فون کے اثرات سے خبردار کیا ہے۔ ریاض ہیلتھ کلسٹر نے سونے سے پہلے الیکٹرانک آلات کے استعمال کے خلاف خبردار کیا ہے۔ سونے سے پہلے ان سے دور رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سونے سے کم آدھا گھنٹہ پہلے موبائل فون سے دور رہیں، کیونکہ نیند کی جو معیار ہے وہ ڈیوائس جو موبائل وغیرہ ہے اس کی اسکرینوں کی روشنی سے متاثر ہوتا ہے۔ عید کی چھٹیوں کے دوران سستی اور زیادہ وزن سے بچنے کے لیے عبداللہ میڈیکل کی طرف سے آپ کو اہم مشورہ۔ مکہ ہیلتھ کلسٹر کے رکن کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی نے عید کے دوران متوازن غذا کے حصول کے لیے اہم مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سستی پر قابو پانے اور وزن میں اضافے سے بچنے کے لیے عید کے دنوں میں ہلکی جسمانی سرگرمی میں مشغول رہنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ کنگ فہد روڈ پر بحالی کا کام شروع ہو گیا۔ ریاض میونسپلٹی جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کنگ فہد روڈ پر بحالی کا کام جو ہے وہ شروع کر رہی ہے، جو التحامہ روڈ کے ساتھ اس کے چوراہے سے شروع ہو کر دونوں سمتوں میں کنگ سلمان روڈ پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اور دیکھ بھال کے کام جو میونسپلٹی اور ٹریفک ڈپارٹمنٹ نافذ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس میں شاہ فہد روڈ کا پرنس محمد بن عبدالعزیز طاہریہ اسٹریٹ اور انس بن مالک روڈ بھی شامل ہے۔ سکریٹریٹ نے تصدیق کی ہے، دیکھ بھال کا کام 21 مئی تک جاری رہے گا۔ لوگوں کو سلام کرتے وقت ملازمت، تنخواہ، شادی اور جو اولاد ہے اس سے متعلق سوالات سے دور رہیں۔ قصیم یونیورسٹی میں فقہ کے پروفیسر عبداللہ السیبانی نے ذاتی معاملات جیسے تنخواہ، شادی، بچے کی پیدائش اور دیگر سوالات کے ساتھ مبارکباد کے دوران دوسروں کی رازداری یا ان کی پرسنل لائف میں داخل ہونے سے گریز کرنے پر زور دیا، جو کہ کچھ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے سوالات پوچھنے نہیں چاہیے۔ انہوں نے الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے کہا، عید کے موقع پر لوگوں کو ذاتی سوالات سے دور رہنا چاہیے، جیسے کہ نوکری، تنخواہ، شادی، بچے کے بارے میں پوچھنا، کیونکہ وہ جو ہے کچھ لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ نیند کی خرابی، اس کو ایڈجسٹ ہونے میں 5 دن درکار ہوتے ہیں۔ رمضان کے بعد سینے کی بیماریوں اور نیند کی خرابی کے لیے کنسلٹنٹ ڈاکٹر صالح الدماس کا کہنا تھا کہ رمضان کے بعد یہ جو بایولوجیکل کلاک ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا زیادہ تر لوگوں کے لیے جلدی یا آسانی سے نہیں ہوتا، یہ 1 یا 2 دن میں نہیں ہوتا۔ ایک شخص کو نیند کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے 5 دن جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں میں بڑی امید ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلدی تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ فجر کے 5 یا 5:30 بجے کے بعد سوتے ہیں۔ سعودی عرب کی قیادت ہمیشہ سے ائمہ حرمین اور علماء کی عزت کرتی ہے۔ ادارہ امور حرمین شریفین میں دینی امور کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا کہ ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے ائمہ حرمین کا احترام اور ان کی عزت افزائی حیرت انگیز بات نہیں بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت ہمیشہ سے ہی حرمین شریفین کے ائمہ اور علماء کرام کی عزت اور ان کا احترام کرتی ہے۔ جمعے کو سونے کے ریٹ میں مزید اضافہ۔ سعودی عرب میں جمعہ 12 اپریل کو سونے کے ریٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ لائیو گولڈ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 290 ریال اور 87 حلالہ رہی، جبکہ 22 کیرٹ کے ریٹ 267 ریال اور 2 حلالہ ریکارڈ کیے گئے۔ سعودی عرب میں 21 کیرٹ سونے کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کی فی گرام قیمت 254 ریال اور 51 حلالہ رہی ہے۔ 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت جو 218 ریال 15 حلالہ رہی اور 14 کیرٹ کی قیمت 170 ریال اور 16 حلالے جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔